परमेश्वर निज प्रजामंडली शक्ति तथा अभिषेक रक्षक हे प्रभु तुम प्रजामंडली को रक्षा कर एवं तुम दया को आशीर्वाद करी से सर्वदा पालन कर। पिता और पुत्र एवं पवित्र नाम रे आमेन। हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह परमेश्वर प्रेम और पवित्र आत्मा सहभागिता आपण मान संगे रहू एवं आपण आत्मा संगे रहंतु। भाई भौणी माने एही पवित्र रहस्य बळी पालन करबा निमंते निज निज को प्रस्तुत करबा पाए आसंतु हम मान पाप स्वीकार करबा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं आपण सम्मुखरे हे मोर भाई और भौणी माने मु स्वीकार करे जे मोर दोष मोर अत्यंत गुरुदोष हेतु मोर चिंता रे ओ भाग्य रे मोर कार्य रे ओ कर्तव्य बटलारे मु अत्यधिक पाप करछि। अतएव हमर प्रभु परमेश्वर निकट रे मोर निमित्त निवेदन करबा पाए श्री कुमार जन्म मरियाम को सप्रदूत और सासवादी को एवं अपमान को हे मोर भाई और भौणी माने मु विनती करूछि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम मान सदय हुवंतु एवं हम मान सकल पाप क्षमा करी हम मान अनंत जीवन प्रदीप परिचालन करंतु। हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर हे ख्रीस्त दया कर हे ख्रीस्त दया कर हे प्रभु दया कर हे प्रभु दया कर। आम्भे माने प्रार्थना करिबा। हे परम पिता तुम्हें तुम जनतार पथदर्शक एवं संरक्षक तुम नाम प्रति अविनश्वर सम्मान प्रदर्शन करने को आम्भमान साहाय्य कर एवं आम्भमान सर्वदा तुम प्रेम रे अटल रख। यह आम भिक्षा करूँ तुम पुत्र आम्भमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्यस्थाने जे तुम एवं पवित्र संगे एक ईश्वर रूपे जीवन दाता राज्यत्व करंदी जुगे जुगे आमेन। द्वितीय राजा बड़ी ग्रंथर पाठ अध्याय 17 पद संख्या 5 ରୁ 8 13 ରୁ 15 एवं 18 पर्यंत। एहापरे आसारिया रो राजा देश समूह आक्रमण करी समारिया को आसिले और 3 वर्ष धरी ताहाकू अवरोध कले। जीए सेमानंकु इजिप्ट रु राजा फारो ओ हस्तरु मुक्त करी इजिप्ट रु बाहर करथिले सेही प्रभु सेमानंकु ईश्वर को विरोध रे इस्राएलीय जनता पाप करिथिबा अन्य देवता मानक उद्देश्य रे भय भक्ति प्रदर्शन करिथिबा इस्राएलीय जनता सम्मुखरु विताड़ित जाति समूहर मार्गावड़ी रे व्यापृत हेबा और इस्राएलीय राजा मानक द्वारा आविष्कृत रीतिनीति अनुजाई विचरण करिथिबा जगु एहिपरि संगठित होइथिला। प्रवक्ता तथा दूरदर्शनी मानक पठाई इस्राएल और जुदा को प्रभु एही चेतावनी दियंती तुम पितृपुरुष मानकु मो द्वारा आदिष्ट और मोर दास प्रवक्ता मानक जरिया रे मो द्वारा प्रेरित विधि विधान अनुसार तुम्हें माने मंद कर्मरु विमुख हुओ और मोर आज्ञा तथा नियमावली पालन करो। सेमानंक पितृपुरुष मानकु ताहांक द्वारा प्रदत्त नियमावली तथा व्यवस्था विधान और सेमाने निजे प्राप्त होइथिबा सतर्क वाणी को सेमाने अवमानना कले। सेमाने कपटी प्रतिमूर्ति गुड़िकर पश्चातापन करी आविष्कृत हेले और सेमानंक चतुर्साशीवासी
जो जाति समूह सदृश आचरण करने प्रभु निर्देश करथिले से माने ସେହି ଜାତି ସମୂହର ଅନୁଗମନ କଲେ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୋଳିଦେଲେ। କେବଳ ଯୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଘୋଷା। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। ଏହି ଦେଖ ବିନାଶ ପାଇଁ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚକି ମୋ ଜୀବନର ହୋଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକେ ମୋର ବିରୋଧରେ ଦଳବଦ୍ଧ। हे प्रभु होई नहीं यह मोर कौनसी अपराध किंबा पाप जोगु संगठित। घोषा। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। हे ईश्वर मोर कर मते शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପାପ ନିମିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଅଧରୋଚ୍ଚାରିତ ବାକ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାରରେ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ। ଘୋଷା। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। ଉଚ୍ଚାରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ତଥା ଅଭିଶାପ ସେଥି ସକାଶେ କର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଯାଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ କର ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଳେ ଉତ୍ପାଟନ ତାହା ହେଲେ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଯେ ଯାକବଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ହେବେ ଲୋକେ ପୃଥିବୀର ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅବଗତ। ଘୋଷା। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। हे ईश्वर मोर कर मते मो शत्रुମାନଙ୍କ हस्तରୁ ରକ୍ଷା। प्रभु आपण मान के संगे रहंतु एवं आपणଙ୍କ आत्मा संगे रहंतु। साधु माति करे जाई पुण्य सुसमाचार रो पाठ। हे प्रभु तुमर जय हेउ। 7 अध्याय 1 ରୁ 5 पद पर्यंत। तुम्हारे जेपरी विचारित न हुओ सेथिपाई अपर को विचार कर नहीं कारण निजे अपर को दौथिबा विचार दर्द अनुजाई तुम्हें मध्य विचारित हेबो। जो मापकाठी तुम्हें अन्य मान को मापिव से मापकाठी तुम्हें मध्य मपा जीव। तुम्हें कहीं निज चक्षुरे थिबा काटखंड को लक्ष्य न करी तुम भ्रातांगर चक्षुरे थिबा धूली पड़िगा देखा जाउछ अथवा तुम निज आखिरे काटखंडी थिबा बेले हे भाई तुम आखिरे थिबा धूली गड़िगा को मु बाहर करिबी बोली तुम्हें किपरि बा तुम भाता को कहि पारिबो। हे भंड प्रथमे तुम्हें निज चक्षुर थिबा काटखंडी को बहिर्गत कर तेबे जाई तुम भाईर चक्षुरे थिबा धूली कोड़िगा को बाहर करबा को पाए तुम्हें स्पष्ट रूपे देखि पारिबे। पवित्र वस्तु स्वाण मुखरे दियो नहीं किंबा तुमर मुक्ता बलि शुक्र आगरे निक्षेप कर नहीं हुए तो सेमाने से समस्त को पादरे दोली देबे एवं बोली पड़ी तुमको आक्रमण करिवे। यह ख्रीस्तଙ୍କ सुसमाचार। हे तुमर प्रशंसा हेउ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରର ଭାଗରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଆମର ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଜେ ଯଦି ବିଚାର କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପକ୍ଷାଘାତୀ ହେବ। କାହିଁକି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭୁଲ ଆମର ଉପରେ ଆମେ ଢାଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି କରିବାର ଅଛି, କିପରି କରିବାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଯେ ସମୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସେପରି କରାହେଲା ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବା ଇତିହାସକୁ ନିର୍ଭର କରି ଆମ୍ଭମାନେ ବିଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କଲା ତାର ହୃଦୟର ଅନ୍ତର୍ଗତର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛେ ତାହା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ସୁସମାଚାରକୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୁସମାଚାରରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଥାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଭୁଲ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ଓଲଟା। ଏବେ ମାତ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ୟୁ ଜଣେ କରାଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କେତେବେଳେ ଫାରିସିମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏ ଲୋକଟା ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ବୋଲି ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାରଟା ଅଲଗା। ମକ୍ଦଲେନା ମାରିଆ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରୀତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାରଟା ଅନ୍ୟ ରୀତିରେ। ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପଥର ମାରି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ପାପ କରିନାହିଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଏ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାକ୍କେଉସଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖ, ଆଉ 36 ବର୍ଷ ସେ ପାଣି କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ଯୁବକଟା, ଯିଏକି ଶନିବାର ଦିନ ସାବତ ଦିନ ସୁସ୍ଥ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, ଫାରିସୀମାନେ ସାଧୁସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାର କରିବାଟା କ'ଣ ବାହାର ବିଷୟକୁ ଦେଖି। ସାବତ ଦିନ ଏମାନେ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସାବତ ଦିନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଲା କିଛି ସେଇଠି ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବା ବିଚାର ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଖାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଧରିକିରି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ହୋଇନପାରେ, ଏକପକ୍ଷ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିଚାର କର ନା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମାପକାଠିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବ ସେ ମାପକାଠି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାହବ। ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଆମର ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରତିକାର ମନୋଭାବ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ରୀତିରେ ବିଚାର କରିବି। ସେ ଦୋଷ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଖିଲାପ ହୋଇ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି। ତେଣୁକରି ଯେ ସମୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମାପକାଠିରେ ତୁ ତୋର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବିଚାର କରିବ ସେଇ ମାପକାଠି ତତେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାହବ। ତେଣୁକରି ତୁ ଜାଗ୍ରତ କର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ବିଚାର କରିବାର ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାରଟା କରିବାଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ କରିବି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ବିଚାର ଦେଇପାରିବି।
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମମାନେ ସାଧାରଣ ନିଜର ଦୋଷକୁ ଆମେ ସେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନୁ, ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷକୁ ଆମମାନେ ବଡ଼ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ବାହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କଥାରେ କ'ଣ? ତେଣୁକରି ଆଜି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଖିରେ ତୁମ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ କାଠର ପଟା ଅଛି, ତୁମେ ଆଉ ତୋର ଭାଇର ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି କଣିକ ଅଛି ତାହା ବାହାର କରିବାକୁ ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତୋର ଆଖିର ସେ କାଠର ପଟାଟା ବାହାର କରେ। ଏଠି ସତ୍ୟ କି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲୁଚାଉଛୁ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କର, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ନେହର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହେଉଛୁ, କାହିଁକି? ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିବାରୁ ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ବଦଳରେ, ଏବଂ ଯଦି ମନେକର ତୁମେ ଯଦି କରିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ, ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବି ଗୁଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଭଲ ହୁଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୋ ହାତରେ ପଇସା ଥିଲେ ସିନା ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତୁ କିଛି ଦେଇପାରିବୁ। ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେପରିକି ଆମ୍ଭମାନେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପଣ ନ କରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା। ଇମିଟେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଅନୁକରଣ କର, ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ତାକୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 7ଟା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। धन्य तुम्हें हे प्रभु परमेश्वर विश्वविदाता, कारण तुमर बदालीदार जो रुटी आम्भमाने लाभ करूछु दा तुमको अर्पण करूछु। या भूमि जात मनुष्य को परिश्रम फल, यह आम्भमान पाई जीवन रुटी। परमेश्वर
धन्य तुम्हे हे प्रभु परमेश्वर विश्वविदाता कारण तुमर पदार्थ देव दाखल समूह लाभ करुचु ता तुमको अर्पण करुचु या दाखल तार जात मनुष्य को परिश्रम न फल या भगवान का पाई आध्यात्मिक पान जुगे जुगे धन्य परमेश्वर हे प्रभु नम्र आत्मा और दप्त हृदय सह आमे जपरी तुमर ग्रहण योग्य हो एवं हे प्रभु परमेश्वर ये दिवस रे आम्भमानकर उत्सर्ग तुम दृष्टि रे संतोष भाजन हो भाई और भौणी माने प्रार्थना करो जपरी गौरव आपण मान ही नैवेद्य सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ग्रहण योग्य हुए निज नामर महिमा ओ गौरव एवं आमମାନଙ୍କର तथा निखिल सवित धर्म मंडलीर मंगल निमंते प्रभु आपणଙ୍କ हस्तରୁ ଏହି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। हे प्रभु अमर एही बोली ग्रहण कर एही प्रशंसार नैवेद्य अमर मन अंधकरण को शुद्धभूत करू एवं तुम सेवारे उद्योगी हेबा को आम्भमान साहाय्य करू आम्भमान प्रवृत्ति मध्यस्थारे अमर स्वप्न निवेदन आमेन। प्रभु आपण मान संगे रहंतु एवं आपणଙ୍କ आत्मा संगे रहନ୍ତୁ। हृदय उत्तोलन करंतु ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ହୃଦୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। अमर प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करिबा ତାହା କରିବା ଉଚିତ ସଙ୍ଗତ। हे प्रभु परम पिता सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर अम्मान प्रभु मध्यस्थाय सर्वत्र सर्वदा तुम निकटरे अम्मान कृतज्ञता ज्ञापन करिबा एकादुचित परम मंगलकर तुम्हें प्रेम रे मनुष्य को सृष्टि कल न्याय रे तांग दोषी साब्यस्त कल दया रे तांग उद्धार कल श्री कृष्ण के द्वारा स्वर्गदूत बाकी तुमर महिमा गान रे मुखर ऊर्ध्वलोक शक्ति समूह तुमर आराधन रथ एवं समस्त स्वर्गवासी तुमर जय गान रे उल्लसित तुमटारी अम्मान का विनम्र प्रार्थना सही अविराम जय अमर खंड मृत करी अम्बेमाने करी पार हो तुम जय गान अतएव स्वर्गदूत महादूत गण संगी सिंहासन उपविष्ट आधिपत्य वर्ग संगी औसत स्वर्गीय बाधिनी और पराक्रम संगी तुम महिमा स्तव गान करी आमे अविरत हर्ष ध्वनि करू सदा पवित्र परमेश्वर सदा पवित्र पवित्र सदा पवित्र परमेश्वर सदा पवित्र स्वर्ग मूर्ति तव जस सबुथिरे तो प्रकाश स्वर्ग तव जस सबुथिरे तो प्रकाश ऊर्ध्वरे तव जय हे दावीद सुत जय हे हे प्रभु तुम्हें वास्तव रे पवित्र तुम्हें समस्त पवित्रतार उच्च अतएव हमारे सबने प्रार्थना करूं
এই উপহার গুড়িক উপরে তোমরা পরমাত্মাঙ্গু শিশিরবাদ তুল্য প্রেম করি পবিত্র কর যেপরি তাহা সেগুড়িক ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ପବିତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ସ୍ମୃତି କରି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୁଟି ନେଲେ ଓ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଖଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ନିଅ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର, कारण यह मोर शरीर जहाँ तुम मान निमंते बोली दिया जीवो। से पूरी भावे रात्रि भोजन पूरी से पान पात्र लेने पुनर्वार तुमको धन्यवाद देने एवं निज शिशु मान तहा दे से कहिले तुम्हें समस्ते हा नियो एवं एथिरु पान कर, कारण मोर वृथ्र पान पात्र नूतन चिरस्थायी नमस्कार वृथ्र जहाँ तुम मान तथा अनेक पाप क्षमा निमंते ढाली दिया जीवो। मोर स्मरणार्थे तुमारे यह कर। विश्वास रहस्य हे प्रभु तुम्हें पुनरागमन करिला पर्यंत आमे तुम्हारा मृत्यु घोषणा करो एवं तुम्हारा पुनरुत्थान प्रकाश करो। अतएव हे प्रभु अभिमानी ख्रीष्टकर मृत्यु पुनरुत्थान स्मारी पालन करवा समय तुम सम्मुखरे उपस्थित रही तुमर सेवा करवा पाई दुनिया भगवान भोग निवेदित परिचय हेतु तुमको धन्यवाद यही जीवन रोटी अमुख्य पान पात्र तुमको अर्पण करू। अभिमानी समय प्रार्थना करूजी ख्रीष्टकर शरीर और वृथ्रे अंश ग्रहण करिथिबा आमे समस्ते पवित्र आत्मा द्वारा सम्मिलित होई एक होई पारू। हे प्रभु समग्र भूमंडल विस्तृत धर्ममंडली को स्मरण कर एवं आमर पुण्यविदा फ्रांसिस आमर धर्माध्यक्ष एवं जाजवर संगे समग्र धर्ममंडली को प्रेम परिपूर्णता प्रति परिचालन कर। तुम्हारा विश्वासी को स्मरण कर जहाँ तुम्हें यही जगत स्वयं तुम निकट नहीं जारी अच्छा अनुग्रह कर तुम पुत्र एवं मृत्यु से जपरी पुनरुत्थान से सगभागी हुवंतु। पुनरुत्थान आशय महादिलागत भगवान भाई और भोड़ी मान तथा तुम अनुग्रह मुक्ति लाभ कर समस्त मध्य स्मरण कर श्यामान तुम प्रेम कर आलोक प्रति स्वागत कर। हमें प्रार्थना करूँ अब समस्त प्रति स्वतः हुओ जपरी परमेश्वर माता धन्य कुमारी मरिया तांगर पवित्र वर्ता साधु जोसेफ धन्य प्रेतगण एवं जुगे जुगे तुमको संतुष्ट कर स्वप्न साथवादी संगी आंबे मारे अनंत जीवन समुद्रादि योग्य हबु एवं तुम पुत्र यीशु ख्रीष्ट मध्यस्थारी तुमरा प्रशंसा और गौरव गान करि पारिबु। तांग द्वारा तांग सो तांग टारे हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सशक्त महिमा गौरव तुम्हारी हो जुगे जुगे आमीन। त्राणकर्तांग आदेशरे एवं तांग दिव्य शिक्षारे और पुराणित हुई हमें भरोसा सहित प्रार्थना करिवा हे अम्ममानकर सर्वश्रेष्ठ पिता तुम्हारा नाम पूजित हो तुम्हारा राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे तेपरि पृथ्वीरे तुम्हारे इच्छा पूर्ण हो आज हमको आहार दियो हमारी जो अपराध को क्षमा करो तुम्हें से पर अपराध क्षमा करो प्रलोभनाओं का मान क्षमा नहीं एवं दुर्मान को क्या करो। हे प्रभु हमें विनती करू अम्ममान शुक्ल बंधन रक्षा करो एवं समझते हुई आम जीवन काल में शांति दियो तुम्हारा पार करने में जपरी सर्वदा पाप मुक्त हो एवं सत्य उद्वेग रक्षा पाइबु आमर से दिन नविज्ञान रही जब हमारा मुक्त ख्रीष्ट अपना बाद आगमन करी आमर मंगलमय आशा पूर्ण करिबे। कारण जुगे जुगे रहिछि तुम्हारा राज्य तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारा महिमा। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तुम निज प्रेमान कोई अच्छा मु तुमान ने मते शांति की दाउछि मोर शांति मु तुम मान दउछि तुम्हें हमर पाप प्रति नुहे किंतु मो कर्म मंडल विश्वास दृष्टिपात करो
एवं सतय हुई तुम्हारी इच्छा प्रकार भगवान शांति और एकता प्रदान कर तुम्हें जुगे जुगे जीवन धारण राज्यत्व करुवच्छ आमेन। प्रभुଙ୍କର शांति आपण मान संगे सर्वदा रहू एवं आपणक आत्मा संगे रहो। परस्पर शांति अभिनंदन करिबा। हे परमेश्वर मेषु शावक तुमे जगतर पाप हरण कर आमनकु दया कर। हे परमेश्वर शावक तुमे जगतर पाप हरण कर आमनकु दया कर। हे परमेश्वर शावक तुमे जगतर पाप हरण कर आमनकु शांति प्रदान कर। देखो परमेश्वर के मेष शावक देख तहांगु जे जगतर पाप हरण करंदी धन्य जो मैं मेष शावक भोजी प्रति निमंत्रित। हे प्रभु तुमे जे मो गृह प्रवेश करिब सेदिपाई मो योग्य नुहे केवल परमात्मा कह एवं मोर आत्मा सुस्थ हेबो। कृष्णकर शरीर त्रममानंद जीवन प्रदान करंदु आमेन। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା मते पवित्र कर ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର मते परित्राण कर ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରୁଧିର मते परितृप्त कर ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳ मते प्रज्वलन कर ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃତ ଯାତନା मते बलबंद कर ହେ କ୍ଷମଙ୍କ ୟେସୁ मोर प्रार्थना श्रवण कर ତୁମର କ୍ଷତ ମଧ୍ୟରେ मते निहित कर ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବାକୁ मते साहस कर ନୃଶଂସ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ मते रक्षा कर ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ मते आराम कर ତୁମର ସହିପସ୍ଥ ହେବାକୁ मते आदेश कर ତେବେ सिना तुमर सिद्धगणଙ୍କ सह सदा सर्वदा ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରିପାରିବି। ଆମେନ୍। समस्तंकर नयन तुम्बरी अपेक्षा प्रभु तुम्हें ही यथा समय से मानकु करुवच्छ अन्य प्रदान आम्भे माने प्रार्थना करिबा। हे प्रभु आम अंदर रे तुम जीवन को नभिमत करिबा पाई तुम्हें तुम पुत्रंकर शरीर अनुथिर आममान को प्रदान करियछ। तुम दयारे आमर मुक्ति धार्य कर एवं जो दिव्य प्रसाद आम अनुष्ठान करूँ ता आममान को अनंत जीवन पथे परिचालन करूँ आममान प्रवृत्ति मध्यस्थारे आमर सबनय निवेदन। आमेन। प्रभु आपण के संगे रहंतु एवं आपणक आत्मा संगे रहंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमेन। यज्ञ समाप्त कृष्ण के शांति रे जानतु। परमेश्वर धन्यवाद।